जय जगन्नाथ। मु ज्योतिर्वेद चंद्रशेखर नायक मोर चैनल ज्योतिषर जातक को आपण मानकु स्वागत जनाऊँ। बंधुगण आमे पूर्व पार्ट रे पढ़ी 73 आ 74 रे विवाह 10 मेलकर आमे 8टी मेलक कथा आमे पढ़ी आउ 2टी मेलक कथा थिला। बंधुगण से 2टी मु भावुची आपण माने से जो 8टी देखी तार फायदा निश्चित भाव में उठे बुझी पारि। बंधुगण आ मु चाहूँगी ज्ञानटी समस्त पाखक जाऊ। आ जो मैंने आपण मैंने नुआ देखुंट आपन ताकू चैनल टी सब्सक्राइब करंतु, लाइक करंतु, शेयर करंतु। बंधुगण आज देखिबा से विवाह 10 मेलकर भाग 3 पार्ट 75। आज 2टी कथा आलोचना करिवार अछि आ ता बाद रे भी अन्य केतोटी कथा भी आलोचना करी। बंधुगण आपण माने देखंतु आज पढ़िबा वर्ग। कौन से वर्ग देखंतु 8टी वर्गर परिकल्पना करा जायछि। अ रे होछि अ इ उ ए ओ आकु कहंती गरुड़ वर्ग। क रे हला क ख ग घ उ एला मार्जार माने बिलेई। च छ ज झ निय ये हला सिंह। ट ठ ड ढ ण ये हला श्वान माने कुकुर। त थ द ध न हला सर्प। प फ ब भ म मूषिक। ज र ळ व गज। 3टी स आ ह क्ष ये हला मेष। बंधुगण ये 8टी वर्गर परिकल्पना करा जायछि ज्योतिष शास्त्र रे। यार अर्थ कौन बंधुगण देखंतु ये जो वर्ग करा जायछि एटार अर्थ कौन। तार अर्थ आपणकर नाटी जो अक्षर रे आरंभ। किंतु ता पूर्व मु गोटे कथा कहवा चाहूँगी आपणकर जो नाटी से जातक हिसाब रे ना दिया है तो जदि न दिया है तार मूल्य किसी ना। जदि जातक हिसाब रे मनकर आपणकर वृष राशिटे आपन जानिचंती आपणक नाटी ब अक्षर रे हेथिबो। देखंतु आपन कति ब अक्षर है ब आसीगला है तामाने आपन हेले मूषिक वर्गर। तेणु नाटी खाली ना रु देखीदेले हब नहीं। नाटी आपणकर से जातक हिसाब रे हेछि कि नहीं। तेणु बंधुगण से ना हिसाब रे आम देखिबा आ भितर संपर्कटा कौन रही। देखंतु बंधुगण मनकर आम कहबा मेष आ मूषिक। देखंतु बंधुगण मेष आ मूषिक 2टी। जनक नाम मनकर पवन कुमार, झीटी नाम मनकर सीता। ठीक अच्छे जनकर मूषिक जनकर है मेष। ताहले जानवे सेटा बहुत भल मित्रता। सेमती हस्ती आ मार्जार। देखंतु बंधुगण हस्ती आम लेखिया गज है जो लिखी आउ कौन हस्ती सांगे होची मार्जार। देखंतु बंधुगण ये बड़ पीरती माने बहुत भलता माने संपद प्राप्ति हुए। सेमती सिंह आ सर्प बहु धन प्राप्ति। गरुड़ श्वान ये हूँ प्रीतिभाजन। तेणु बंधुगण एगुड़िक है भल तार खराब कौटा गरुड़ सर्प। देखंतु बंधुगण खाद्य खादक गरुड़ सर्प तापर गज सिंह तापर मेष आ श्वान मेढ़ा होइतिबो फिर कुकुर होइतिबो आ मूषिक मार्जार। ये जदि ये बाघरटी करा जाए एगुड़िक मृत्युवत फल दियंती। ये केबे हेले मैच करना एगुड़िक मृत्युवत फल दियंती। तेणु बंधुगण यहीटा कहती वर्ग मेलक। तापर बंधुगण आम आउ गोटे कथा को पलि जावा जोटा शेषटा मु रखी आमर कौन ना बल। से बल कौन ना बंधुगण आपन मु कही दउची शुणु। कर्कट बिछा मीन धनुर शेषार्ध मेष वृष और मकर एतिकी जो राशि कहली कर्कट बिछा मीन धनु मेष वृष मकर यही राशि गुड़िक मिथुन तुला धनुर पूर्वार्ध कुंभ और कन्या राशि बश्य अटंती। किए का अंडर रे रहिबो ता माने 2 जण जेतेबेले गोटे यूनिटी होउचंदी किए का अंडर रे रहिबो किए का कथा मानिकरी चलिबो। तेणु आकु कहती बल। बंधुगण आउ कौन ना कर्कट बिछा मीन और मकर शेषार्थ व्यतीत
समस्त राशि सिंह राशि बस्य जदि पुरुष होती सिंह राशि यही राशि गुड़ी को छाड़ी करी कर्कट बिछा मीन मकर एमाने सिंहर बस्य नुहंती बाकी जतिक रहिले समस्ते सिंहर बस्य अटंती। आउ गोटे कथा आमर लोकाचार भी कह जाए जे मेष वृषर कर्कट मकर ये कौन ना वैश्य अटंती। ताले बंधुगण आम जानिले बलाबल केते आ किए कार बस्य। तापर बंधुगण आम आउ गोटे इम्पोर्टाट पार्ट को पलि जावा सेटा हूँ कौन षडाष्टक ताकू कहुए ग्रहकूट कौन से जिनसटा देखु षडाष्टक षडाष्टक आउ नवम पंचम आउ द्विद्वादश आपड़ पांजिरे लेखा होता आपड़ देखुवे षडाष्टक नवम पंचम द्विद्वादश। षडाष्टक हूँ दी प्रकार गोटे है मित्र षडाष्टक आउ गोटे हूँ अरी षडाष्टक। बंधुगण देखंतु जदि बर राशि कन्या राशि की आम गणिबा बर राशि आम कन्या राशि की गणिदबा गणिदेले केते होथिबो 8 होथिबो। बंधुगण देखंतु मनकर पुओ राशि है मेष आउ झील राशि है 8 देखंतु ताले बर राशि जदि कन्या राशि को गणिदबा 8 हो गला आउ कन्या राशि जदि बर राशि की गणिबा केमती गणिबा 8 8 9 10 11 12 तापर 1 बोले 6 है। बर राशि कन्या राशि 8 होथिबो आ कन्या राशि बर राशि 6 होथिबो ताले आपण जानिबे ये है मित्र षडाष्टक। अच्छा ता उल्टाटा अरी षडाष्टक कौन ना कन्या राशि आम बर राशि को गणिले 8 होथिबो आ बर राशि कन्या राशि गणिले 6 होथिबो ताहाले अरी षडाष्टक हो गला। बंधुगण मित्र षडाष्टक विवाह करणीय अरी षडाष्टक हेले विवाह करणीय नुहे विवाह करा जाए नाही कारण झगड़ा लगे तांकर दाम्पत्य जीवन सुखमय हेबो नाही अरी षडाष्टक। तापर बंधुगण आउ गोटे से क्रम जीवा कौन ना नवम पंचम। देखंतु बंधुगण नवम पंचम तार सूत्रटी मु कही दउची देखंतु सी भी मित्र आउ अरी दी भागरे विभक्त मित्र केमती होची अरी केमती होची। जदि बर राशि कन्या राशि की आमे गणिबा ताले 9 होथिबो बर राशि कन्या राशि की गणिदेले हैला केते 9 आ कन्या राशि बर राशि की गणिदेले केते होथिबो 5 ताकू कहती मित्र नवम पंचम। तार उल्टाटा सेमती जदि बर राशि कन्या राशि की गणिबा 5 होथिबो कन्या राशि बर राशि को गणिबा 9 होथिबो ताकू कहबा अरी नवम पंचम। बंधुगण मित्र रे बाघर कले ठीक अरी रे बाघर कले से माने परस्पर भितर टिके भूल बुझामणा रहिबो ये गला नवम पंचम कथा। तापर बंधुगण देखंतु द्विद्वादश द्विद्वादश जिनसटी कौन देखंतु पाखापाखि दीटी राशि मनकर गोटे 3 नंबर राशि गोटे 4 नंबर राशि गोटे है मिथुन राशि गोटे है कर्कट राशि। बंधुगण देखंतु अच्छा मनकर एटा है झी एटा झी एटा है पुओ ता अर्थ झीर है मिथुन राशि पुअर है कर्कट राशि। आमे जदि झी राशि ठार गणिदबा 3 4 बोले द्वितीय है झील राशि गणिदेले द्वितीय है पुओ राशि गणिदबा 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 बोले 12 हो गला। याकू कहते बंधुगण मित्र नवम मित्र द्विद्वादश। जदि झील राशिटी पछुक रही पुओ राशिटी आगु को जाइछि देखंतु पुअर है कर्कट राशि झीर है मिथुन राशि तेणु पुओ राशिटा हूँ 4 नंबर राशि झीटी है 3 नंबर राशि तेणु झी जदि एटी रहा पछरे जदि पुरुष आगु को ताहाले आपण जानिबे एटा है मित्र भल ता माने आउ जदि झीर राशि है कर्कट पुअर राशि हूँ मिथुन तार सी है अरी द्विद्वादश हो गला। तार अर्थ बंधुगण से झीटी से बरटी की डोमिनेट करिकी रखिबो से जहाँ कहब ये ता कथार उठ बस है ताकू कहते अरी द्विद्वादश। बंधुगण ताहले आउ गोटे कथा को आम जा देखु मु भावुँ आपण मैंने बुझी सारे
आउ गोटे जिनिस बुझिबा सबुठारु बड़ जिनिसटिए सेटा हला कौन ना जातकर राजजटक। आमे साधारणतः शुणिथे बहुत कथा आपण माने भी शुणिथिबे हाँ तार राजजटक पड़ी ताले से राजजटकटी कौन सीटा बंधुगण देखंतु मैं आपण मानक आलोचना कर दउची से राजजटक जिनिसटी कौन देखंतु बंधुगण ता सूत्र कहूची एक राशि हेइथिबो भिन्न नक्षत्र भी हेइथिबो एका राशि हो एका नक्षत्र हो बा भिन्न नक्षत्र हेइथाउ मनकर जनकर हला आम लिखा है 3/2 कृत्तिका नक्षत्र वृष राशि मेष राशि कर कृत्तिका नक्षत्र मेष राशि फिर कृत्तिका नक्षत्र वृष राशि दुईटी है देखु कृत्तिका मेष भी अच्छी कृत्तिका वृष भी अच्छी एठी बंधुगण देखु नक्षत्र समान हो गला किंतु राशि भिन्न भिन्न हो गला ता माने ये राजजटक एटा नुहे बंधुगण एटा ता माने राजजटक नुह आपण माने बुझंतु। अच्छा तापरे जदि गोटे राशि हेइथिबो किंतु भिन्न नक्षत्र हेइथिबो देखिबा ताले जदि गोटे राशि हेइछि किंतु से तार नक्षत्रटा अलग अलग हो जाइछि ताले आम ताऊ कहबा कौन ना सेटा होछि राजजटक गोटे राशि हेले आपण झीर जो राशि पुअर भी सही राशि जानिबे राजजटक हेछि। अच्छा तापरे द्वितीय कथा कहूँ कौन चतुर्थ दशम हेइथिबे मनकर पुअर राशि हला कर्कट राशि झीर राशि हला तुला राशि एटा झीर राशि एटा पुअर राशि देखु गणतु 1 2 3 4 ये चतुर्थ हला एटा होछि पुअ एटा होछि झील देखु बंधुगण ताले एठू जदि आम गणिबा 1 2 3 4 पुअ राशिटार झील राशि है 4 झील राशि जदि आम गणिद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ताकू कहते बंधुगण चतुर्थ दशम राजजटक चतुर्थ दशम हेले राजजटक हो गला। तापरे आम देखा तृतीय एकादश से तृतीय एकादश फिर कौन देखु बंधुगण मनकर झील पुअ राशि हूँ ये झील राशि रहा ये झील हूँ कन्या राशि पुअर है कर्कट राशि ताले कौन करवा आम 1 2 3 गणिले तृतीय है एड़ू गणिदबा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तृतीय एकादश है तेणु तृतीय एकादश हेबारु ताकू कहते समसप्तक सॉरी भूल कहीदेली तृतीय एकादश राजजटक। तापर बंधुगण आम 4 नंबर को पड़े जावा समसप्तक बंधुगण लोक मैंने प्राय यही जिनसटे टी कन्फ्यूज हाँ कौन से समसप्तक आ गोटे विषम सप्तक भी अच्छी गोटे समसप्तक आ गोटे अच्छी विषम सप्तक से कौन से जिनसटी देखो बंधुगण मुझे बुझे दूसरी आमर जो राशि अच्छी 1 3 5 7 9 11 2 4 6 8 10 12 बंधुगण देखु मेष मिथुन सिंह तुला धनु कुंभ ये वृष कर्कट कन्या बिछा मकर मीन ताले बंधुगण ये है विषम राशि देखु यहाँ है विषम राशि यहाँ है सम राशि बंधुगण ये है विषम ये है सम ताले देखिबा कौन से समसप्तक देखंतु जदि आमे मनकर पुअटीर राशि है मेष राशि हो गला। अच्छा अच्छा झीटीर राशि है तुला आम मेषर तुला गणिदबा मेष वृष मिथुन कर्कट सिंह कन्या तुला 7 सेमती तुलारू गणिदेले भी 7। अच्छा मेष है 1 नंबर राशि तुला है 7 नंबर राशि माने विषम सप्तक ये राजजटक है ना विषम सप्तक बाहागर करा जाए ना। अच्छा जदि सम सप्तक हो मनकर है 2 नंबर राशिटी आ 8 नंबर राशिटी आप गणतु 2 ରୁ 8 गणले 7 8 ରୁ सेपटे गणिदेले भी 7
ଆକୁ କହନ୍ତି ସମସପ୍ତକ। ସମସପ୍ତକରେ ବାହାଘରଟି କରାଯାଏ, ଆଉ ବିଷମ ସପ୍ତକରେ ବାହାଘରଟି କରାଯାଏ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣ ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବେ। ବିଷମ ସପ୍ତକ କେଉଁଟା ଆଉ ସମସପ୍ତକ କେଉଁଟା ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏଇଟା ନ ଜାଣିପାରିବେ ତାହେଲେ ଭୁଲ ଭାଲ ହେଇଯିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ ତାହେଲେ ବିଷମ ସପ୍ତକ ଆଉ ସମସପ୍ତକ ଏ ଜିନିଷଟି ଆପଣମାନେ ପରଫେକ୍ଟଲି କ୍ଲିଅର ହେବେ ଜିନିଷଟି କ'ଣ ବୋଲି କରି। ଆଚ୍ଛା ବନ୍ଧୁଗଣ ମୁଁ ତ ଏତେ କଥା ଆଲୋଚନା କରିଗଲିଣି, ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ଏଇ ଯେଉଁ ଷଡ଼ାଷ୍ଟକ କଥାଟି ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଷଡ଼ାଷ୍ଟକ ଦୋଷ ଥିଲେ କ'ଣ ହୁଏ ବନ୍ଧୁଗଣ। ଯଦି ଷଡ଼ାଷ୍ଟକ ଦୋଷ ଥାଏ ତାହେଲେ କଳହ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଭିତରେ। ଯଦି ନାଗନାଡ଼ି ଦୋଷ ଥିବ ତାହେଲେ ମୃତ୍ୟୁବତ କଷ୍ଟ ମିଳେ। ଆଉ ନବମ ପଞ୍ଚମ ହେଲେ ସନ୍ତାନ ହାନି, ସନ୍ତାନ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ଆଉ ଦ୍ୱିଦ୍ୱାଦଶ ହେଲେ ମନାନ୍ତର ହୁଏ ବନ୍ଧୁଗଣ। ମତାନ୍ତର ହେବାଟା ଭିନ୍ନ କଥା, କିନ୍ତୁ ମନାନ୍ତର ହୁଅନ୍ତି। ମନାନ୍ତର ହେବା ଯୋଗୁଁ ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆସିଥାଏ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆମେ ଯେଉଁ 10 ପ୍ରକାର କଥା ଆମେ ପଢ଼ିଲେ, ଯେ 10 ପ୍ରକାର କଥାରେ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିବା, ମାନେ ଏଥିରୁ କ'ଣ କ'ଣ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଜିନିଷଟି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମର ଶାସ୍ତ୍ରକାର କହିଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣାନାଂ ଗ୍ରହ ମୈତ୍ରୀଶ୍ଚ କ୍ଷତ୍ରିୟାଣାଂ ଗଣସ୍ତଥା ରାଶିକୂଟାନାଂ ବୈଶ୍ୟାଣାଂ ଯୋନିମୁତ୍ତମ ଶୂଦ୍ରାଣାଂ। ଯଦି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜାତିର ଲୋକ ହେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରହ ମୈତ୍ରୀ ନିହାତି ଦରକାର। ଯଦି ଗ୍ରହ ମୈତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କର ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ବିବାହଟି ବିଫଳ ହେଲା ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଆଉ କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କର ଗଣ ଦେଖିବେ, ସେ ଦେବଗଣ, ମାନବଗଣ କି ରାକ୍ଷସ ଗଣ ଯେଉଁ ମୁଁ କହିଥିଲି, ସେ ଗଣ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ରାଶିକୂଟ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ବୈଶ୍ୟମାନଙ୍କର। ବନ୍ଧୁଗଣ ଏ ଯେଉଁ ଷଡ଼ାଷ୍ଟକ ନବମ ପଞ୍ଚମ ଏ ରାଶିକୂଟ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ବୈଶ୍ୟମାନଙ୍କର ପାଇଁ। ଆଉ କ'ଣ ଯୋନିମୁତ୍ତମ ଶୂଦ୍ରାଣାଂ, ଯେଉଁ ଯୋନି ବିଷୟରେ ମୁଁ ପଢ଼େଇ ଦେଇଥିଲି ଯେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଶୂଦ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଖାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ କେତେ ଶାସ୍ତ୍ରକାର କହନ୍ତି, ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ରକାରମାନେ ଆମର ଅତି ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗରୁ ଯେଉଁମାନେ ଏ ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଇ କଥାଟିକି ଯେଉଁ ଜାତିଭେଦ କଥାଟିକି ସେମାନେ କହିନାହାନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ରହସ୍ୟ ଅଛି। ମୁଁ ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ, ଶୂଦ୍ର ଯେଉଁ କହିଦେଲି ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଗରୁ ଯେଉଁ ପାର୍ଟ 1ରେ ମୁଁ ପଢ଼େଇଥିଲି ଯେ ବର୍ଣ୍ଣ, ବିପ୍ର ହେଉଛନ୍ତି କର୍କଟ, ବିଛା, ମୀନ, କ୍ଷତ୍ରିୟ ହେଲା ସିଂହ, ତୁଳା, ଧନୁ, ବୈଶ୍ୟ ହେଲା ମେଷ, ମିଥୁନ, କୁମ୍ଭ, ଶୂଦ୍ର ହେଲା ବୃଷ, କନ୍ୟା, ମକର। ଏଇ ବର୍ଣ୍ଣଙ୍କର କଥା ଏଠି କୁହାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣତଃ ଆମେମାନେ ଏଇଆ ବୁଝିଥାଉ ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେ ସେମାନେ କ'ଣ ନା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗ୍ରହ ମୈତ୍ରୀ, କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କର ହେଉଛି ଗଣ, ରାଶିକୂଟ ହେଉଛି ବୈଶ୍ୟ, ଆଉ ଯୋନି ହେଉଛି ଶୂଦ୍ର। ଏଇମାନଙ୍କର ଏଇଭଳି ହିସାବରେ ଜାତକଟି ବିଚାର କରାଯାଇକରି କରାଯାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ ଯଦି ବିବାହ ଦଶମେଳକରେ ଏମିତି ବିଚାର ନ କରାଯାଇକରି କରାଯାଇଥାଏ, ତେଣୁ କ'ଣ ଆହୁରି କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର କି ଜାତକ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ ପ୍ରାୟ ଲୋକଙ୍କର ଜାତକ ବି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ବି ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମନେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇମାନେ ତାମାନେ କ'ଣ ସେମାନେ ଆଉ ବାହା ହେଇପାରିବେନି? ହେଇପାରିବେ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପାଞ୍ଜିରେ ଗୋଟିଏ ସରଳ ସୂତ୍ର ଲେଖାଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଶି ପାଇଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ନକ୍ଷତ୍ର ପାଇଁ 4-4ଟି ଚରଣ ରହିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନକ୍ଷତ୍ର ଆଗରେ ସବୁ ଲେଖାଯାଇଛି ସବୁ ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକ, ତାକୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ। ସିକେ ମନେକର ପୁଅଟିର ନାଁ ହେଉଛି ପବନ। ପବନ ହେଲେ ପ ହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ନା ସେ କନ୍ୟା ରାଶି। ସ ଲେଖା ହେଇଛି ଆମେ ଜାଣିଲେ କୁମ୍ଭ ରାଶି। ଆମେ ଯଦି ମନେକର ଚ ଲେଖା ହେଇଛି କି ଲ ଲେଖା ହେଇଛି ଆପଣ ଜାଣିବେ ମେଷ ରାଶି। ବ ଲେଖା ହେଇଛି ବୃଷ ରାଶି। ହ ଲେଖା ହେଇଛି ମିଥୁନ ରାଶି। ମ ଲେଖା ହେଇଛି, ଟ ଲେଖା ହେଇଛି ସିଂହ ରାଶି। ବନ୍ଧୁଗଣ ଏଇଭଳିଆ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ, ଜାଣିକରି ସେଇଥିରୁ ସେଇମାନଙ୍କର ବିଚାରଟା କରାଯାଇପାରିବ। 2ଟି ନକ୍ଷତ୍ର ରାଶି ଆମେ ପାଇଗଲା ପରେ ଆମେ ସେଇଥିରୁ ହିଁ ଦଶମେଳକ ହିସାବରେ ବିଚାର କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆହୁରି ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ କଥା ଅଛି, ଯାହାକି ଖାଲି ଜାତକ, ଆଚ୍ଛା ଏଇ 10 ମେଳକ ଖାଲି ଆମେ ମିଶାଇ ଦେଲେ ଯେ ଆମର ସବୁ ହେଇଗଲା, ନାଇଁ ବନ୍ଧୁଗଣ। 10 ମେଳକ ଖାଲି ଆମେ ମିଶାଇ ଦେଲେ ଆମର ଯେ ହେଇଯିବ ସେ କଥା ନୁହଁ। ଆହୁରି ତା ବାଦରେ ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି କୋଷ୍ଠୀ ବିଚାର କରିବା। ଯଦି କୋଷ୍ଠୀ ଆମେ ବିଚାର କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ସେ କୋଷ୍ଠୀରେ
ତା ଦେହରେ ଗ୍ରହ କେମିତି କ'ଣ ଅଛି। ଉଦାହରଣ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବିବାହ ଦେଖୁଛେ, ବିବାହ ପାଇଁ ଆମେ କେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦେଖିବା ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଏପିସୋଡ଼ ବି କରିପାରେ। ଆଉ ଆଜି ଖାଲି କହିଦେଉଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେ ପ୍ରକୃତ ବିବାହ ଜିନିଷଟି ଯେଉଁ ହେଉଛି, ଯେ ଏଇ 10 ମେଳକ ତ ଦେଖିଲେ, ତା ବାଦରେ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖିବା ଜିନିଷ ବାହାଘରରେ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏକରେ ହେଉଛି ମୂଳ ନକ୍ଷତ୍ର, ଯାହାକୁ ଗଣ୍ଡମୂଳ ନକ୍ଷତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଗଣ୍ଡମୂଳ ନକ୍ଷତ୍ର ଆମର ହେଉଛି 6ଟି, ଗୋଟେ ପାଖାପାଖି 2-2ଟି ନକ୍ଷତ୍ର। ଗଣ୍ଡମୂଳ ନକ୍ଷତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଗୋଟେ ହେଲା 27, 1, 9, 10, 18, 19, ଏଇ 6ଟିକି କହନ୍ତି ଗଣ୍ଡମୂଳ ନକ୍ଷତ୍ର। ତେଣୁ ଗଣ୍ଡମୂଳ ନକ୍ଷତ୍ର ପାଇଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହେଇଥାଏ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର କରିକିରି ତାର କରାଯାଏ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଦେଖାଯାଏ ଲଗ୍ନ ଦୋଷ, 2 ଜଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ଦୋଷ ଅଛି କି ନାହିଁ। 3ରେ ହେଲା ମାଙ୍ଗଳିକ ଦୋଷ, ଆମେ ମାଙ୍ଗଳିକ ଦୋଷ ଦେଖିବା। 4ରେ ତାଙ୍କର କାଳସର୍ପ ଦୋଷ ଅଛି କି। 5ରେ ନାଡ଼ି ଦୋଷ ରହୁଛି କି, ଯେଉଁ 6 ପ୍ରକାର ନାଡ଼ି, ସେ ନାଡ଼ି ଦୋଷ ରହୁଛି କି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚମ ଭାବ, ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଅର୍ଥ ସୂତର ଭାବ, ଯେ ସେ ସନ୍ତାନବତୀ ହେଇପାରିବେ କି ନାହିଁ, ଏଇଟା ଦେଖିବା। ଆଉ ମୁଖ୍ୟତଃ ହେଉଛି ପୁରୁଷ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଆୟୁ ଦେଖିବାଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ କଥା। ଆଉ ଦାମ୍ପତ୍ୟ କଳହ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଆଗରୁ ସବୁ କରିଛି, ଦାମ୍ପତ୍ୟ କଳହ ତାଙ୍କର ହେବ କି ନ ହେବ ସେଇଟା ବି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସୂତ ଯୋଗ ତାଙ୍କର ଅଛି କି ନାହିଁ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ବୈଧବ୍ୟ ଦୋଷ ଅଛି କି ନାହିଁ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଜାତକରେ, କାହା ଜାତକରେ ଧନ ଅଛି। ମନେକର ପୁରୁଷ ଜାତକରେ ଧନ ଥାଇପାରେ, ନହେଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ଜାତକରେ ବି ଧନ ଥାଇପାରେ। 2 ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଯାହା ଜାତକରେ ହେଲେ ଗୋଟେ ଧନ ଯେମିତି ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବ। ନହେଲେ ଧନ ଧାନ୍ୟ ନହେଲେ, ଧନ ବିନା ଜୀବନ କ'ଣ ନିରର୍ଥକ। ତେଣୁ ଧନ ତାଙ୍କର ରହିବା ଦରକାର, ପରମାୟୁ ରହିବା ଦରକାର, ସୂତ ବା ସନ୍ତାନ ଯୋଗ ତା ଦେହରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେମିତି ଥିବ। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ସବୁ ଦେଖିକରି ଯଦି ବାହାଘରଟି କରାଯାଏ ତାହେଲେ ସକ୍ସେସ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ନାହିଁ, ଜାତକପତ୍ର କିଛି ନାହିଁ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନାମ ରାଶିରୁ କରିପାରିବେ। ଆଉ କେତେ ଲୋକ କିନ୍ତୁ କ'ଣ, ଯେ ଆମର ସର୍ବମଙ୍ଗଳ ଜଗନ୍ନାଥ କହିକରି କରିଦିଅନ୍ତି, ସେ ଭଲ ହେଇପାରେ, ନ ହେଇ ବି ପାରେ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଇ ଯେଉଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏ ଯେଉଁ ବିବାହ 10 ମେଳକ ମୁଁ 3ଟି ଭାଗରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲି, ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଆଉ ଯଦି ନ ବୁଝିପାରିଥିବେ ମୋତେ କନସଲ୍ଟ କଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲିଅର କରିଦେଇପାରିବି। ଆଉ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ଲେଖିବାକୁ ଭୁଲିଯିବେନି ବନ୍ଧୁଗଣ। ହଉ, ଏତିକିରେ ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।